देवा आगु मुझे देखुथी तुम टाइम पास करवा को आमे आसिनु आमे आस्तु की टाइम पास करवा को आसिनु आमे काई के आछु परमेश्वर को उपस्थित रे परमेश्वर को मुखर किछि हेले वाक्य टिके सुनवा का मु बेसी लंबाई निसा जीवी नाही काई कि मु सब बेले देखबी मोर टाइम आधा घंटा भीतर मु जेतकी मु प्रिपेयर हेथिबी रेफरेंस देबी न देबी मात्र मु तमे सब जानि थिबो आ सब ये करथिबाटा ये कर काई परमेश्वर मते बुद्धि ज्ञान दे चलते सेतपे मु प्रभु को धन्यवाद दे प्रिय मंडली आज बहुत सुंदर टॉपिक मु नेछि निराश हो नाही कि भांगो नाही से परमेश्वर अटंती प्रेज द लॉर्ड निराश भांगी जीवाटा पड़ी जीवाटा सबटी चलतो नै जेते बेला आमे बढुछु सब बढुछु कि नै जेते बेला आमे बढुछु माइक रखिसे भलो रहबो प्रेज द लॉर्ड मोर आवाज लास्ट जाय जीवो प्रभु को धन्यवाद दिए जेते बेला आमे बढुछु प्रभु रे अन्य लोक देखबे अटकाइबा कहबे नै कि ए गोटे धार्मिक होई जायछि निराश हो जाय भांगी जीव नै आउ गोटे गोटे आमे एते प्रार्थना करछु उजोग रे उपवास करछु प्रार्थना करछु जो जिंस पे प्रार्थना करछु हेउ नै नै कि भांगी जीव ना यार हेबो नै नि बोल भांगी जाउछु नै भांगी जाउछु हेबो नै मोर द्वारा रे हेबो नै मु आउ पारबी नै एंती भाबी थाउ मात्र मु कहबा चाहे आ बाइबल कहे परमेश्वर आपन मान को संग रे अछन प्रेज द लॉर्ड बहुत सुंदर गीत गाउथिल नै जेतकी आमे गीत गाउथिले बे सबु से टाइप रा प्रिपेयर हला पर रही छी भाई जेते बेले आमे देखुछु दासत्व अवस्था रे थिले के इजराइल माने दासत्व अवस्था रे थिले किए ये करबा को नै 10टा आश्चर्य कर्म देखुछन कि नै और लास्ट रो भयंकर आश्चर्य कर्म गोटे होची मिस्र देश रे कोन प्रथम जात जेतकी पिला माने अछंती मिस्रीय मानकर तार सहित पशु मानक सहित प्रथम जात पशु मान सबको मारुचंती आरे कोटी नउचंती सुपसागर पाक परमेश्वर कोढ़ाई नउचन ए माने जानि देले प्रेज द लॉर्ड हमको मुक्त कर देले ता परे कोन होउची यात्रा 14 10 रु 14 आओ भार निकटवर्ती हुअन्ते इस्राएल संतानगण अनाई आपण मानक पश्चात पश्चात आगमनकारी मिस्रिय मानक देखि अतिशय भीत हेले पुणी इस्राएल संतान माने सदा प्रभु को डाक पकाइले पुणी मूसा को कहिले मिस्र रे कबर नथिला बोली कि प्रांतर रे तुम्हे आंभ मानक मारिबा को आनिलो आंभ मानक संगरे ए रूप व्यवहार करी आंभ मानक मिस्र रो काहे के बाहर करी आनिलो आंभ मानक रहिबा को दियो आंभे माने मिस्र मानकर दास्य कर्म करिबा कारण प्रांतर रे मरिबा अपेक्षा मिस्र मानकर सेवा करिबा आंभ मानकर मंगल आंभे माने कि मिस्र रे तुम मानक एही कथा कहि नथिलो परमेश्वर मुक्त करंती परमेश्वर उद्धार कले मात्र जेते बेले देखि दउचंती आरी थर का को भारर दल को नै मिस्री मान को देखि दउचंती ए माने पूरा ये जाउचंती काहे कि सामना गोटे बड़ समुद्र अछि नै आमे प्रार्थना करूछु आमे उपवास रहूछु हेउ नै एडे बड़ गोटे रोग डॉक्टर कहबो चिनि पारबो नै एबो नै एडे बड़ गोटे समस्या तोर द्वारा रि हेबो नै रे बाबू चिमरा ही बसी था के कहबो एटा परमेश्वर कहबे नै सागर कहबो बुझ पारलो सागर कहबो विपद कहबो हैला हमर सम्मुख रे कु सागर अछि शैतान गोटे एपरी सागर रही किना बसीची तुम जेते चेष्टा करो प्रार्थना करो तुमर मन रे आइबो थाउ बे तोर प्रार्थना तोर धार्मिक प्रार्थना काली केंती हिथिलु तो जणा नै कि फैक्ट कथा नै कि तो देखो उपवास मध्य करो मैं उपवास करबी प्रभु उपवास रे प्रार्थना होची मात्र मन रे चिंता किस आसुथिबो बड़ बड़ सागर आउथिबो बाबू तुई पुराना जीवन एंती थिलु अरे मु जानि छि आगरे गले बिसा तोर आगरे सेंती जिंस आका थिबो मु चालू थिबी मोर सा बड़ टेस्टिमनी गोटे मोर सिगरेट पीवा मते बहुत पसंद थिला आ जो माने सिगरेट लगाए से माने जानि थिबे
मोर पाखे पैसा थाउ न थाउ मु जदि जाउची को दुकान रे जने जदि सिगरेट लगाउची ऑटोमेटिक इच्छा है देखि देले सिगरेट लगाइबा को बाध्य जो माने स्मोकर जो माने सिगरेट लगाई एडिक्ट हेथिबे से माने जानि पारुथिबे मु जाउथिबी जने जदि बासना बाजू कि न बाजू दूररु देखि देले इच्छा लागो प्रभु से सागर को विभाग करछन मते आ इच्छा लागु नै सत्य होउची मते इच्छा लागु नै प्रिय मंडली तमे भाबुथिबो मुई एटारु आ जय लाभ करि पारबी नै मुई एटारु जय लाभ करि पारबी नै खराब भाषा मोर द्वारा आ बंद हबो नै मोर मुखरु भारबो नै मोर मुख भी सेंती थिला खराब भाषा बोले आ को नै नेला प्रार्थना कोन केंती हबो नै 3 दिन फास्टिंग कोनी से दिनरो आज जाको मोर पदे मदे भारी नै खराब मोर फास्टिंग थिला प्रभु मते धन दियो संपत्ति दियो एटा नै मु केबे प्रार्थना रे मु केबे मांगना मु खाली मांगछु प्रभु मोर आत्मिक जीवन रे मु पडबा आज जाको एते रिसा कोले मदे पाटिरु पदे खराब भाषा प्रभु सेंती करन प्रेज द लॉर्ड ए माने कर मते कि कोबर नथिला हमर पई तुमको हमको इटी मारबा को आसुचो तुमको जानि न कि हम सिट केंती थिलु तमे आमे मिसा तो कहिथिलु थाउ मु जेंती थी अछि सेंती अछि मु मिच कहूची पाप करूची मात्र मु भल रे अछि तमे मते काई की मन परिवर्तन रो बाक्य देलो मन परिवर्तन कराई देलो बपतिस्मा देई देलो एबे मते डर लागुची ना मु कि सिटी थिले मिसा सेंती रहिथन नै ए विषय का हम देउ सागर अछि सम्मुख रे मात्र मु धन्यवाद दे तळ पद तो मोसा लोक मान को कहिले तुम्हे माने भय कर नाही सुस्थिर हो सदा प्रभु आज की प्रकार तुम्ह मान को उद्धार करिवे ताहा देखो तुम्हे माने आज जेपरि मिस्त्री मान को देखु अछ से परि अनंत काल जाय आ केबे देखिबो नाही प्रेज लॉर्ड शुद्ध पद परमेश्वर तुम्ह मान को निमंते युद्ध करिवे तुम्हे माने नीरव रहिबो प्रेज लॉर्ड बोले केते सुंदर लागे हैं एबे जेंती प्रकार मिश्र मान को देखु आमर मिश्र बोले की क्रोध ईर्षा कूट कपट नहीं के अछि भितरे अछि आमे देखुछु एंत का गोटे प्रेम रे इष्ट प्रेम रे आमे दुई भाई बोलथु आर भितरे व्यक्तिगत एटा आमे देखि पारो एडे बड़ समुद्र आमर पाखे अछि पछाडे आमर ये अछि ए समुद्र पार करबार अछि मुई मात्र देखि दउछि समुद्र भांगी जाउछि नाय नाय मते आर ना मुसे कबर राका जेबी मिसर मान पाकर सेंतिया गाथिबी से मारले मारंतु तमे मते काई की मन परिवर्तन रो वाक्य देलो प्रभु अनेक रो प्रार्थना एंति भी अछि मु जेंति थिली सेंति ठीक थांती मु परिवर्तन ही न थांती मु से मद पी थांती से नाले अदरी थांती मात्र भल थांती मते काई की तमे उद्धार करलो ला पर प्रार्थना भी अछि आमे चेष्टा करूछु ये करूछु खराब कथा कहू नै मात्र हमकु देखा जाउछि मात्र मु कहबा को जाय एबे जेंती देखुचो से क्रोध एबे जेंती ए करचो जते बेले सुपसागर दुई भाग होय जो आउ नतो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रिय मंडली प्रभु निश्चय करबे निराश हो भांगी जो ना टिके पाइ नै टिके पाइ दुख आइले आरी हेबो नै बोलिबो टिके समस्या आइले तळे पड़ी जाओ हां बहुत सुंदर विषय माने जदि एवरी पुस्तक और जदि देखि देखि जीवा हमें विश्वास रो नेता मान को हमको भरोसा हे जीवो 40 45 50 वर्ष हेले आमे किस भाबो आरी हेबो नै किसटा कि को जो हेबो नै हेबो कि आरी मात्र 100 वर्ष हेतिबा लोक मध्ये प्रभु कर देबे प्रेज द लॉर्ड निराश और जेडे बड़ बंधन थाउ परमेश्वर मुक्त करवाडा करबे से कोई चंती करवाडा करबे खाली टिके बसी थिबार अछि भाई आसी कहबो तोई बाटे रे तोई आका देखता रे कथि काई जाउछु तोई आका मोर मजाटा परा तोई बेसी जानि देइछु 2 दिन प्रार्थना जाई ये हेई गलु बड़ो भाई माने अछन वर्तमान बुद्धि ज्ञान माने बहुत बुद्धि ज्ञान तो और द्वारा हे जीवो की तू गोटे वाक्य कहि देबु की तू गोटे ये कर देबु की ए अमीर गोटे कहि पारबो कि नहीं हमर चिंता धारा थिबो मु मते जदी तळे बसी थी बोले मते भी केते केते बळे चिंता ए गोटे कहिबो की बोली डीएल मोडी जेते बेले तो बड जागार जायतले मु तो पूरा कहि पारबो मत मने रहयो नै
जन को देखुचंती 22 वर्षिया पर दुसुची मात्र बयस बेस ए गोटे वाक्य कहबो कि बोली डीएल मोडी हला आपण डीएल मोडी रे लाइफ स्टोरी जब पढबे बहुत सुंदर लागबो ए गोटे करि पारबो कि बोली से आइला आज्ञा मते आपण चर्च रे सुजोग दियंतु ठीक अछि मास्टर लोक नाही कहि हबो ना ठीक अछि बोली खसरी गला पर खसरी दुई तीन थर कहले नेक्स्ट थर डीएल मोडी को एरिया रे जते ताकू आह्वान गला प्रचार करूछन डीएल मोडी उपस्थित ना 3 दिन मीटिंग थिला 3 दिन 2 दिन मीटिंग नथर मात्र ताको स्त्री थिले तापर ताको स्त्री को पचारछन केनते थिला मीटिंग बहुत बढ़िया थी बहुत सुंदर थिला कोन प्रचार कले जहन 316 फर्स्ट दिन कोन प्रचार कले जहन 316 लास्ट दिन कोन प्रचार कले 316 सिटी के होचंती डीएल मोडी भी होचंती ए की से गोटे वाक्य का प्रचार करूची ए गोटे पिला लोक निस दाडी नथिला से प्रभु ये आमर चिंताधारा से आर द्वारा हेबो नहीं सुशांत भाई हेबो कि हेबो हेबो रियली हेबो फैक्ट कोई मोर द्वारा हेबो नहीं बोल मुई भाबुती जते मु मंडल संयुक्त हेले 2-3 सप्ताह आसली बासंती भाउज आसी कहले तमे भी आगे जीव बोला मुई किस करछि बासंती भाउज नाही भाउज मुई गोटे भल विश्वासी तळे आगाती सत कहूछि मु तळे आगाती भी मु विश्वासी रहबी बोली मात्र प्रभु देखुतिले तू तळे रहबू नाही प्रभु व्यवहार कर तार किछि दिन पर वर्शिप पाइ मिलला प्रेज द लॉर्ड मोर गीत भलो हबो नाही देखो मोर गीत भलो हबो मैं स्टार्ट करबी गोटे प्रकार पळै जीवो गोट पागो मात्र मु जानि छ मोर परमेश्वर से करबे प्रेज द लॉर्ड निराश हो भांगी जाओ ना आउ हेबो नाही मोर ए काम आरी हेबो नाही मोर द्वारा एटा हेबो नाही मात्र हेबाटा हेबो प्रेज द लॉर्ड से ओचंती परमेश्वर तमर सहित ओचंती किछि असंभव नाही मु निजे भाबुथिली मोर द्वारा हेबो नाही बोल मात्र परमेश्वर एते ज्ञान देले 10th फेल तापर पास ही किछि जोड़ा नाही इंग्लिश प्रोनाउन कहबो केते विषय याडे सियाडे हे जो किसटा बोल किसटा सुनबे ओडिया तो प्रोनाउन ठीक होने कोन हो गीत बही गोटे बनाइबार अच्छी बोल मन में चालना जन को ऑर्डर देली कोडिंग करथिबा लोक नाइ आमे टीम सहित करबू कहले केते टंका लागबो मुई देबी मात्र हमर चर्च रो गोटे गीत बही गोटे कारोबार मोर जोजना से कार गीत बही नथिला एप्स रे मोबाइल रे एबो नाइ बोला पर मुई करी मते किछि जोड़ा नाइ हला किछि जोड़ा नाइ मात्र फर्स्ट गोटे गीत हो सेकंड गोटे गीत हो जने ऑर्डर देले तार पई गोटे गीत हो आ प्रभु एंती व्यवहार करछन सौरा भाषा रो बाइबल बनाइबा को दैछन प्रेज द लॉर्ड मते केंती लागु हेबो नाही नै देखुथिबे शैतान आसी कहउथबो काने आसी कहउथबो तू किछि करि पारबो नै खटरे आगा तू शैतान मते कहउथिला हला तू शैतान खाली बोलली हला तुम कहले विषय हो मोर सोइबाटा नाइ नि खटरे बसले कंप्यूटर धरि बसता हो काई मोर प्रभु सिखाउछन प्रेज द लॉर्ड किछि जोड़ा बयस देखो ना 100 वर्ष हो मात्र से संतान देवे प्रेज द लॉर्ड शक्ति न था भाई माने गात्रे पकाई थाउ मु यार गात्रु भारी पारबी ना नाइ भार कर बिकबे बिकला पर तबे जेल रे भी जाओ 40 स्त्री धरि किना तुमको जेल रे भी पकाई थो नाइ मु यार जेल रे आसी किना चौकी फिसी थीबी मोर द्वारा आरि परमेश्वर हेबो नै नी परमेश्वर मते आउ उच्च पदर रखबे नै मोर भाई मानर बिडा तळे ये हेबो नै मु खाली दर्शन देखि देली आरे हेबो नै नाइ हला कि नै हला एंती कले जेंती देखिथिले दर्शन सेंती कले प्रेज द लॉर्ड प्रभु कर निश्चय कर जे परि समस्या आसु जे परि ये हला आपण पाके दुईटा चॉइस थे गोटे होची इस्राएल मान को मुक्त करबा आ गोटे होची दलिदार कोले सोइबाटा हला रियली सामसन को कोन करा गला तबे मुक्त करबैला लोक मान को तमे छोट बेलरु नाजरिय अट तमे मान को मुक्त करो तमर पाके से शक्ति अछि जे कि भालू को चिरी दोछि निके सियो मान को लड़ाई करूछि एते शक्तिशाली हारुछि कोटी प्रिय मंडली ए जगतर कल बहुत भल्ला हो नै केबे केबे आमे भी सोचु मात्र चेतना पाओ 3 थर क्वेश्चन पचारबो 3 थर भितरे तमे आईडिया जाओ मोर बाल काटबो बे खुराइबो
एते परमेश्वर एड़े बड़ शक्तिशाली दास माने हारी जाउछन हला प्रार्थना दरकार उपवास दरकार बाइबल पढ़वार अछि शक्ति केते बेला आयो मु मध्ये झुंटी पड़ीची केते थर झुंटी पड़ीची मात्र मु केबे हारी रोई नै जेबे मु ए तळरू आसीची परमेश्वर इट्रु कथा कहछन मु केते तोर हारी जाईची नाइ मोर मु आ पारबी नानी केते धार्मिक जीवन मिच कइबार नै छी काकु रिसाबार नै काकु टिके मारबार नै काकु गुणी मारले आर गुणी प्रार्थना करबार एटा कीस्टा एटा की जीवन होल ए समुद्र थिबो हैला परमेश्वर कहवा प्रभु परमेश्वर समुद्र दुई भाग मुझे देखुली समुद्र दुई भाग जनक द्वारा ही ना परमेश्वर द्वारा आमे भावुथिबु प्रार्थना प्रभु एटा कर दियो मते एटा दरकार सेटा दरकार बाड़ी गाड़ी मारबार तो अछि नले हेबो कि तुमको दिया ही बाड़ी काड़ो दिया ही ना जस्टी मसा काड़ा रे मार दुई भाग हेबो प्रेज द लॉर्ड हेबाटा हेबो हला परमेश्वर एंती कार्य करंती नी जेते एलियो भविष्यत वक्ता आहब पाके चैलेंज करबा को जाउचंती केता भविष्यत वक्ता सहित 450 तार आगुर कोन हे जानि चंती जिजेबेल जेतकी भविष्यत वक्ता मानकू मारुचंती आमे एले किस कहितांतु नाइ नाइ थाउ मुई गले भी हम एकला को केंती धरि किना कुटकुटा मारबे बोल सेम से स्टोरी आमे टिके पढवा प्रथम राजा बोले 18 हमरो 18 जदि पढबे तो से उत्तर कले सुनंतु 18 13 जेतेबेले सदाप्रभुଙ୍କ भविष्यत वक्ताମାନଙ୍କୁ बोध କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା କରିଥିଲି ଓ କିପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର 100 ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ 50 ଜଣ କରି ଗହ୍ୱରରେ ଲୁଚାଇ ରଖି ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥିଲି ଏହା କ'ଣ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଲିଓ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଭୁଲ ତ ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ପଢି କହି ଦଉଛି ଅବଦ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି परमेश्वर मते कहछन तुई राजा जीवो एलियो आसुचंती बोल तार आगर कि सोचो भविष्यत वक्ता मान को मारछन ए बापड़ा डरी जाउ तुम किस भगवान तुम मते कहछो जदि तुम आइबो नै बोले मो या रक्षा पाइबे कि जते बेले भविष्यत वक्ता मान को मारुथिले 50 करी मु 100 लोक को बंचाइली एबे कहछो तुम मते जाई कि ना आहाब राजा पाके जाई को एलियो आसुचंती बोल मुझे देखुली जदि एबर एलियो मान को कही था रही जीवे नाइ 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 मारुचंती भविष्यत वक्ता को मारुचंती हेबो नाइ मु जाई कोई पारबी ना मते से डेरिंग आसु नाइ मात्र परमेश्वर कोंती हेबो तू जा बोल से 400 नहीं के 50 जन भविष्यत वक्ता गोट बाटे आमे जदि देखि तांतु ए जीति जीवे माने नहीं के जड़े जदि थांते 5 जन जदि थिबे नहीं उत्तम भाई जानते वॉलीबॉल रे जदि मु जड़े थिबी सामना रे 3 जन थिबे नेटर थिबो दुईटा ये थिबो आमे किस बाबू पारबो की हारि जीवो जड़े सहित 3 जन हारि जीवे गोटे नेटर दे देले जड़े मिसा 2 जन जीति जीवे वॉलीबॉल आमे देखबा लोक भाबु थिबो 450 लोक को एक एंटीटा जड़े ताइरे तार सहित तो केंती लोक अछंती भविष्यत वक्ता मान को धरि मारबा लोक माने अछंती ए पारबो की पारला कि नै पारला प्रेज द लॉर्ड पारबो मु कहबा चाहे परमेश्वर कहबा चंती जेडे बड़ समस्या हो तमर एग्नेस्ट रे 450 भूत दाइनी हंतु सब देई नै मंद आत्मा हंतु अनेक मंद आत्मा हंतु तमे जणे तमर सहित के अछंती परमेश्वर अछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कहबा चाहे परमेश्वर थिले तमर जेते समस्या आत्मिक जीवन रे बढ़िबार बाधा दुथिबा शैतान रो समस्या सब मुक्त करबाटा करबे प्रेज द लॉर्ड एवरी बार रो
2 ସେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ତୁଚ୍ଛ ଆଇବ, ଅପମାନ ଆଇବ, ନିନ୍ଦା ଆଇବ, ବାଧା ଆଇବ ହେଲା, ମାତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ସେଟା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ କହିବେ ତୁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛୁ କାଇଁ ଆମେ ଶୁଣି ଥାଉଛୁ ଶୁଣିବା ବିଷୟ କହିବୁ ନା ମିଛ କାହିଁ କହିବୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛନ୍ତି ପରା ସେମାନଙ୍କ ଥମନା ତ ଠିକ ନାହିଁ। ଆରେ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। କିଏ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର, ମାତ୍ର ବାଧା କେତେ କଣ ହଉଛି ଆମର ଥମନା ସତ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମର ପାର୍ଟି ଆକା ଲୋକ ବାଧା ହଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ହେଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କଣଟା ଆମର ପାଖେ ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାତ୍ର ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ତାକୁ 2 ଭାଗ କରବାର ଅଛି। ଆରେ ଖାଲି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାର ହେବାର ଅଛି, ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେବାର ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବି ନାହିଁ ରହିବାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭାଇ କଥା ହେଲା ପ୍ରେମରେ, ଗୋଟେ ଜଣକୁ କଥା ହେଲା ପ୍ରେମର ଭାଷାରେ ତୁ ତା ରେ ରା ଛି ଛାରେ ନଥିବ। ଜଣକୁ ଉତ୍ସାହର ବାକ୍ୟ, ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ପଢିଛି କେବେ ନିରୁତ୍ସାହୀ ନାହିଁ, ନିରୁତ୍ସାହୀ ମୁଁ ପଢିଛି ପଢୁଥିବି, ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜଣକୁ ଡିସ୍କରେଜ କରିବା କି ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୁଦ୍ର ଭାଙ୍ଗୁ, ଯାର ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧା ହଉଛି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁ ବୋଲବାର ଅଛି। ରୋମିଓ 8:28 ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହା କି ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଯାହା ବାଧା ଆସୁ, ଯଦି ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ନାଇଁ ମୋର ପାଇଁ ଏଟା ମଙ୍ଗଳ, ଯଦି ଦେଖିବେ ପରମେଶ୍ୱର ତମେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ପରମେଶ୍ୱର ବି ଦେଖିବେ ଏଟା ମଙ୍ଗଳ ତାର ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସାଧନ କର, ନିଶ୍ଚୟ କର, ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ 2 Corinthians 4:8-13 ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବପ୍ରକାରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ ତଥାପି ଅବରୋଧ ନୋହୁଁ, ହତବୁଦ୍ଧି ହେଉଅଛୁ ତଥାପି ନିରାଶ ନୋହୁଁ, ତାଡ଼ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛୁ ତଥାପି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନୋହୁଁ, ଅଧପତିତ ହେଉଅଛୁ ତଥାପି ବିନଷ୍ଟ ନୋହୁଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଶରୀରରେ ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ, ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ହେଲେ ହେଁ ସର୍ବଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ସକାଶେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଅଛୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଏଣୁ କଥା କହିଲି। ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଜନକ ଆତ୍ମା ପାଇଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଏଣୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ସର୍ବ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଛୁ ହେଲା, ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସତ ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁତ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ମାତ୍ର ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଅଛି, କ୍ଲେଶ ପରି କ୍ଲେଶ ଲାଗବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଜଗତ ସାରା ଆମର ଭାରତ ତ ଅଧିକ ଗାଳି କରୁଛି, ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଆମକୁ କୋଉଠି ଭଲସେ ଦେଖୁନା, ମାତ୍ର ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମକୁ ଦେଖିକିନା ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମାତ୍ର ସେ କଷ୍ଟ ଆମର ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ ତଥାପି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନହଉ, ଅଧପତି ହେଉଛୁ ତଥାପି ବିନଷ୍ଟ ନହଉ। ଅଧପତି ହଉଛୁ, ଆମକୁ ପତିତ ମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ
ବିନଷ୍ଟ ହଉନୁ। ମୁଁ କହିବାର ଏ ବାକ୍ୟ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଆସୁ, ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ଇଏ ଆସୁ, ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଜଣେ ଦୁଃଖର କଥା କହୁଥିବ, ମାତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ, ଯାହା ହଉ ଏ ମତେ କହିଲା, କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି। କେତେବେଳେ ହେବ? ଯୀଶୁ ଥିବେ ହେବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ଆମେ ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁକି ଏଠି ଟିକେ ଆସିକିନା ଦଙ୍ଗା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଡମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଶତ୍ରୁ ମାନ ପାଖେ ଯିବି, ପୁରା ଚିମ୍ବରା ଏମିତି ତଳେ ଯାଉଛି, ପାଟିରୁ କଥା ବାର। କାହିଁକି? ଏଟା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ। ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ଘରରୁ ଯିବି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଠାଏ ନା ମାରିଦେବି, ଧରିଦେବି, ଝିକି ଦେବି, ହଉ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ମରିଛନ୍ତି, ହେବ କି? ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଆସୁଛି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ଆଉ ଏ କଥା ସେ ଭାଇକୁ କହିବି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଆଉ ଏ କଥା ସେ ଭଉଣୀକୁ କହିବି ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। তুমি କେତେ ଥର କହିଦେଇଥିବ, କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବ, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, ମୋର ଦ୍ୱାରା ହଉନାହିଁ ଆକା, ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହେବାଟା ହେବ। ଯେରେମିୟ 41:10। ସେହି ଉତ୍ତାରେ ଇସମାଏଲ ମିସ୍ପାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ରାଜକନ୍ୟାଗଣକୁ ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଇସମାଏଲ ମିସ୍ପାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ରାଜକନ୍ୟାଗଣକୁ ଓ ମିସ୍ପାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ନବୁସରଦାନ ଅହିକାମର ପୁତ୍ର ଗଦ୍ଲିୟ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଭୟ କର ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତୁମକୁ ଧରି ରଖିବା। ଆମର ଡର ତ ରହୁଛି, ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହସ୍ତ, ଯୋଉ ଧର୍ମମୟ ହସ୍ତରେ ଯଦି ଆମକୁ ଧରିଲେ ଆମେ ବଳବାନ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆସୁନି, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଥାଉ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଭାଷା ବି ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଧର, ତାଙ୍କର ପାଖେ ଆସ, ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ଆଉ ପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିରାଶ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଇଏ ହଉ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଧରିବେ, ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରମେଶ୍ୱର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତର ଧନ ନେ 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 ବୋଲି ଦେବା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ହେବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନା ପାଉଲ, ମୋର ପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁଳ ବିକୁଳ ହେଇକିନା ସବୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଦୌଡୁଛି। ମୋର ପାଖରେ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ମୋର ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଏବ୍ରିୟ ବଂଶୀୟ ଅଛି, ମୋର ପାଖରେ ଅଛି ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ମାତ୍ର ସବୁ ଛାଡୁଛି, ଜଗତର ସବୁ ଛାଡ଼ି ମାଡ଼ ଖାଉଛି, ଜେଲ ଯାଉଛି, ବନ୍ଧା ଯାଉଛି। କାହିଁକି? ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଣ ପାଇବା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଜଗତର ଧନ 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ 200 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହରାଇବାଟା ଟିକେ ସୁଖ, ପାଟିର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର। କେତେଟା ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ଯୀଶୁକୁ ବିକି ଦିଅ, ତାପରେ ଏଠି ରହିଯାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯୋଉ ବିଷୟ ବାଧା ହଉଛି, ମୁଁ କହିବା କଥା ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ କୌଣସି ବାଧା ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ସୁପ ସାଗରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଢାଇ ନେଇଥିଲେ, ସେଇପରି କଢାଇବେ। ଆଉ ମିଶ୍ରର କୋଉ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତମର ଆଗରେ ରହିବ ନା, ସେ କରିବେ। ତମେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ, ଆଉ ମୁଁ ପାରିବି ନା, ଯେତେ ବୟସ ହେଇଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱର ତମକୁ ସନ୍ତାନ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଇପରି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମତେ ଆଉ ପାରିବି ନା, ମୋର ଭାଇ ମାନେ ତଳେ ପକାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମାଣ୍ଡି ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ 44 ସ୍ତ୍ରୀର ଇଏ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଜେଲରେ ଅଛି, କାରାଗାରରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କରିଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ